मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, उस बाप की तारीफ़ करते हैं जो सब तारीफ़ों के लायक है, जो स्ताइश के लायक है। खुदावन तू ही मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरी ही तारीफ़ हूँ। और मैं हमेशा खुश्क और पानी की ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरे प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। खुदावन जो मेरी नजात का किला है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है। वही मेरा ऊंचा बर है, मुझे ज़्यादा जुम्बिश ना होगी। मैं अपने खुदा की हजूरी में आती हूँ, गाते बजाते शुक्रगुजारियों के नजराने लाते हैं कि खुदावन ने हम सबको सलामत रखा और ये नई सुबह बख्शी और नए दिन में नए काम करेंगे। जो पिछले काम हमने नहीं किए, आज उसे पूरा करेंगे। अपने बाप के हुक्मों पे चलेंगे, उसकी मर्जी को पूरा करेंगे। हम खुदावन जी अपने आप को धोते और पाक करते हैं ताकि हम लायक तौर पर आपकी हजूरी में बैठ सकें। खुदावंद हमें धोएं और हमें नया कर दे। आज हमारे गुनाहों को धोकर हमें पाक कर दे, ताकि जब हम आपको पुकारें तो आप हमारी आवाज़ को सुन सकें। प्यारे बाप जी, हम शुक्र करते हैं कि आपने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम आपसे बात कर सकें, आपको बाप कह के पुकार सकें। प्यारे बाप, हमारी मदद करें। हमेशा आपके नाम की मदद सराई करते हैं, हमेशा आपको पुकारते हैं और आप हमारी दुआओं को सुनते और उनका जवाब देते हैं। है प्यारे प्यारे बाप जी, आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो मत्ती की अंजील खुदाम जी उसका 18वां बाप उसकी 22 आयत में यूँ माकूम है कि यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र, खुदा बाप की तारीफ़ हो। पतरस जो खुदावंद यीशु मसीह से पूछते हैं कि उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई गुनाह करता है तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? तो खुदावंद ने उसे कहा, क्या 7 बार? उसने कहा, नहीं, 7 नहीं, दफ़ा नहीं, बल्कि 70 बार। उसके भी डबल करते जाओ। जितनी दफ़ा भी तेरा भाई अगर तुझसे माफ़ी मांगे और तू उसे माफ़ कर, क्योंकि खुदावन ने हमें माफ़ करना सिखाया है। खुदावन ने हमें सिखाया है कि हमें एक दूसरे के गुनाहों को पाक करना है, साफ़ करना है, अपने आप को भी और दूसरों को भी हमें माफ़ करना है। ये हमारे खुदावन खुदा का वादा है और वो उसने वादा नहीं, हमें हुक्म दिया कि माफ़ करना है, क्योंकि जब हम माफ़ करेंगे तो हमें भी माफ़ किया जाएगा। उसने कहा, ख़बरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो तू उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो तू उसे माफ़ कर, और अगर वो एक दिन में 7 दफ़ा तेरा गुनाह करे तो 7 दफ़ा तेरे पास फिर आकर कहे कि तौबा करता हूँ तो तुझसे माफ़ कर। जितनी दफ़ा भी खुदावंद कहता है कि तेरा कोई भाई, अपना भाई, हर हम सब बहन भाई हैं यीशु में, तो जो हम कलीसिया में हैं सब, अगर कोई गलती करता है, माफ़ी मांगता है और आपको खुदा ने कहा है कि उसे माफ़ करना है, हमें सबको माफ़ करना है। क्योंकि अगर हम अपने बहन भाइयों का कसूर माफ़ करेंगे तो हमारा आसमानी बाप भी हमारे कसूरों को माफ़ करेगा। अगर हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो आप उम्मीद रखते हैं कि खुदा हमें माफ़ करेगा? नहीं, हमें पहले माफ़ करना है ताकि हमारे भी गुनाह माफ़ किए जाएं, हमारी भी गलतियां ख़ता माफ़ की जाएं, क्योंकि हमारा खुदावंद हमें माफ़ करता है। इसलिए उसने हमें भी ये सिखाया है कि हमें भी एक दूसरे के गुनाहों को माफ़ करना है। अपने बहन भाइयों के लिए, किसी के लिए भी अपने दिल में बुग़्ज़ नहीं रखनी, किसी बात का नफ़रत नहीं रखनी। कभी भी जो कुछ हो जाए उसे वक्त पर ही ख़त्म कर देना है। लेकिन हम जो लोग हैं वो क्या करते, तूफ़ानों में कश्तियों जो है वो घमंडी लोग, जो हस्तियां होती हैं इसी तरह डूब जाती हैं। वो चोरी करना मुनासिब नहीं समझते, उनकी तौहीन होती है। लेकिन जो खुदावन से डरते हैं, क्या वो छोटे हों क्या वो बड़े हों, उन सब को खुदावन बरकत देता है, क्योंकि सब खुदा के हुक्मों पे चलते हैं। हमें सिर्फ खुदा की मर्ज़ी पे चलना है। जो खुदा ने हमें तालीम दी है, जो खुदा ने हमें हुक्म दिए हैं, हमने उन हुक्मों को मानना है, उनकी पालना करनी है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में रख देना है, ताकि हम अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करें और उसकी मर्ज़ी पे चलें। क्योंकि मसीयत माफ़ी
کی بنیاد ہے۔ خدا نے جس طرح وہ خود صلیب پر تھے، اتنے ظلم سہ رہے تھے، اس نے کہا کہ باپ انہیں معاف کرے، وہ انہیں معاف کیا۔ آج ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی خطا کو معاف کریں، ایک دوسرے کے ساتھ گیپ میں کھڑے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ اگر ہم خدا میں چلتے ہیں اور اس کے حکموں کو نہیں مانتے، اس کی مرضی پہ نہیں چلتے، تو کیا خدا ہم سے خوش ہوتا ہے؟ کیا ہم کلام کے مطابق اپنی زندگی چلا رہے ہیں؟ آج ہم نے سوچنا ہے کہ ہم بہت کلام پڑھتے ہیں، ہم بہت اچھی زبان بولتے ہیں اور ہم میں محبت ہی نہیں۔ کس طرح اگر آدمی فرشتوں کی زبان بولے اور محبت نہ رکھے تو وہ تھن تھناتی تھان ہے اور چھن چھناتی چھان کی مانند ہے، جس طرح کلام میں لکھا ہے۔ لیکن جو انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے وہ کمال کرتا ہے، اسے اپنی زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو حلیم کرنا ہے، جس سے کہ ہمارے خدا کا مجاز تھا، آج ہمیں بھی وہی کرنا ہے جو ہمارے خداوند یسوع نے چل کر دکھایا ہے، اسی راستے پہ چلنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں خطاؤں کو معاف کرنا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، برائیوں کو دل سے، خیالوں سے، سوچوں سے نکال دینا ہے۔ اگر خدا کہتا ہے ایک نہیں 70 نہیں 70,000 دفعہ بھی تیرا کوئی گناہ کرے تو اسے ہم نے معاف کرنا ہے۔ یہی خداوند کا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اپنی کلیسیاؤں کو۔ ہم سب مسیح میں ایک ہیں، کیونکہ ہمارا مسیح ایک ہے، ہم کلیسیا کے مختلف بدن ہیں اور ہمیں اپنے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، جس طرح ہمارے خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمیں پیار کرنا ہے تاکہ ہم جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بہت سی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، تاکہ جب ہماری زندگیوں سے برائیاں نکلیں گی، غلط کام نکلیں گے، غلط سوچیں نکلیں گے، اگر ہم بدی رکھ کر دعا بھی کرتے ہیں، ہمارے دل میں کسی کے لیے بدی ہے تو بھی ہماری دعائیں سنی نہیں جائیں گی۔ کون ایسا ہے جس کے لیے میں سوچتی ہوں اور میں ہمیشہ کہتی ہوں، کوئی ایسا نہیں جس کی وجہ سے میں اپنی برکتوں کو روکوں یا میری برکتیں کسی کی وجہ سے رک جائیں۔ جب میں دعا میں جاؤں تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک اور صاف کروں، ہر گناہ سے، خطاؤں سے خدا کی حضوری میں آنے سے پہلے معافی مانگوں، تاکہ میری برکت رک نہ جائے، تاکہ میرا خدا کی حضوری میں آنا میرے لیے فائدہ مند ہو۔ میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھوں پر میرے دل میں برائی ہے، مجھے اس برائی سے نکلنا ہے، مجھے اس برائی کو اپنے دل سے دور کرنا ہے، تاکہ میرا خدا کا کام میری زندگی میں پورا ہو، اس کی مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ اگر مجھ میں ذرا بھی بدی ہوگی تو خدا کا کلام مجھ پر کام نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، ایک دوسرے سے بھی معافی مانگنی ہے۔ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو مجھے معافی مانگنے میں کوئی اعتراض نہیں، میں کھلے دل سے اعلان کروں گی کہ میں نے معافی مانگ رہی ہوں۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ ہمیں اپنے باپ کی حضوری میں آنے سے پہلے اپنے ہر گناہ کا، اپنی ہر غلطی کا، اپنی ہر سوچ کا اور ان بے باکی کے گناہ جو ہم نے باتوں میں کیے ہوتے ہیں ان کی بھی معافی مانگنی ہے۔ تب خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے گا، تب ہم جا کے برکات پائیں گے، خدا کا رحم ہوگا، اس کا فضل ہوگا اور ہم نظر آئیں گے کہ ہمارا خدا ہم میں کام کر رہا ہے۔ آئیں ہم اپنا آپ خدا کو دے دیں۔ اب سال ہوتے بھی کتنے دن چلے گئے، کتنے دن گزر گئے، کیا کیا آج؟ ہم نے تو عہد کیا تھا کہ ہم اپنے باپ کے وعدوں کے مطابق چلیں گے، اس کے حکم کے مطابق چلیں گے، اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ خداوند جی ہم سب کے لیے خداوند آپ کی توفیق کو مانگتے ہیں، آپ کی برکات کو مانگتے ہیں، آپ کی قدرت کو، قوت کو، طاقت کو مانگتے ہیں، تاکہ آپ کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں کام کرے، تاکہ ہم فرما بردار اولاد بن جائیں۔ پیارے باپ جی ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں یا کہیں بھی خداوند جی تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، کمی میں ہے، کمزوری میں ہے، اے پیارے باپ ان کی کمیاں کمزوریاں کو دور کرے۔ خداوند جی جہاں کہیں تنگ دستی چل رہی ہے، کاروبار نہیں، روزگار نہیں، اے باپ جی آپ تو مہیا کرنے والے باپ ہیں، خداوند جی سب کو مہیا کرے، تمام جسمانی روحانی کمیاں
कमज़ोरियाँ आज यीशु के नाम से दूर हो जाए। हम वो कुव्वत पाएँ, हम वो ताकत पाएँ जो खुदावंद हमें बख्शता है, वो शादमानी पाएँ जो सिर्फ़ उसके कदमों में आने में मिलती है बाप। हम सब के लिए दुआ गो हैं प्यारे बाप, हम सब बहन भाई एक दूसरे के लिए दुआ गो है कि कहीं भी आज कोई कमी कमज़ोरी ना रह जाए, क्योंकि जहाँ यीशु नाम आ जाता है वहाँ कोई कमी कमज़ोरी नहीं रहती। ये खुदावंद जी जहाँ कहीं ये गंदी वबा आई है खुदावंद, हम यीशु के नाम से उसे खुदावंद जी कर्ज करते हैं कि वो ज़िंदगियों से घरों से जाए, ताकि यीशु नाम को जलाल मिले। ये लानत ये गंदगी यीशु के नाम से जाती रहे, किसी के पास ना आए, क्योंकि ये गंदगी है बाप जी। हमें खड़े होना है, हमें इस बीमारी को अपने हुक्म से, आपके पाक हुक्म से निकाल कर बाहर फेंक देना है। हमने डरना नहीं, क्योंकि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं और वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है। खुदावन सबको हिम्मत ताकत कुव्वत दे ताकि कलाम के मुताबिक चलें, क्योंकि खुदा कहता है खौफ ना खा ना घबरा, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। जब वो हमारे साथ है तो हमने डरना नहीं। हमें तौफीक दे खुदा ताकि उसके कलाम पर चलें, ताकि उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में और उसके वादे हमारी ज़िंदगियों में पूरे हों। खुदा उन सबको बरकत दे। तमाम घरों में खुदा जी आपका अबर लगा रहे, तमाम घरों के खुदा जी खित्ते भरे रहे, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका शफ़क़त का हाथ सबके लिए मांगते हैं बाप जी। तमाम बेवाओं, यतीमों, बेसहारों, बेकसों के लिए आपकी शफ़क़त को मांगते हैं बाप। सबके साथ हो, तमाम घरों में खुदा जी आपकी हजूरी को मांगते हैं। जितने सफ़र में हैं ऐ प्यारे बाप, उनके सफ़र मुबारक हो, क्योंकि आपके वादे हैं मैं हमेशा सफ़र में तुम्हारे साथ रहूँगा बाप। सबकी हिफाजत करें, क्योंकि हम डरने के नहीं, क्योंकि हमारा खुदावंद, हमारा बाप हमें बचाने और छुड़ाने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारा तवक्कुल हमारे खुदावंद यीशु पर है। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन।